এইটা হଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଘର ଯୋଉଥିରେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ପକେଇ ପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ବାହାରିବ କୋଉ ପଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋତେ। ତ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ କୋଉଟା କରିବା ୟାର ଫାଷ୍ଟ ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା ବଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ରୁ ହିଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ବିରି ଚଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଆଣିଛି ଆମର ଦରକାର ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଖୁସି ହେଇଯିବ ଭାରି ତ ଏଇଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ଏବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଛି କ'ଣ ବେଲଣା ପେଡ଼ି ଆଉ କାଠି ଏଇଟା ମାନେ ଭଲସେ ବେଲି ହୁଏ କି ନାହିଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ ଲାଗିଲା ମିଳିଲା ଟାଇପ୍ର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଏଇଟା ଶସ୍ତା ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା ଶସ୍ତା 100 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତ ଏଇଟା ଆମେ ଆଣିଛୁ। ତାପରେ ଆଣିଛୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଟ୍ କେସ୍ ଆଣିଛୁ ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା 250 ଏଇଟା 250 କହିଥିଲା ବଟ୍ ନେଇଥିଲା କେତେ 200 ନେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏ କଲର୍ଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛୁ। ତ ଆଉ ଦେଖି ଘର କରଣା ସବୁ ଘର କରଣା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଯାଉଛୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ନା ଭାବୁଥିଲୁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଆମର ବନୁଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ କେବଳ ମାନେ ସଜବାଜ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଆମେ କିଛି କିଣୁ ନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଉଛୁ ତ କିଣୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ରଖ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଣିଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଲାଟେ ତ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଲାଟେ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ୟୁନିକ୍ ଲାଗିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଦେଖିଛି। ତ ଏଇଟା କେତେ ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି 200 କାଟିକି ନେଲା ନା ଏଇଟା 180 ନା କେତେ କହିଥିଲା 180 କହିଥିଲା 140 ନା କେତେ କ'ଣ ନେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ତାର 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଏଇଠି 2ଟା ବି ଅଛି। ତ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚଲେଇବା କଥା ଚଲେଇବେ ଟିକେ ବଡ଼ ଫୁଟା ଏଠି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ତାପରେ ଟିକେ କମ୍ ଫୁଟା ଅଛି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ। ଏଇଟା ରଖ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ବ୍ଲଗ୍ ସତରେ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଦେଖା ଏଇଟା ରଖ ସେଇଟା ସରିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଣିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ସେଟ୍ଟେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖେଇ ହେବ ନା ଯୁଆଡ଼ୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ସେଟ୍ ହିଁ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ 6ଟା ଥିଲା ଭିତରେ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ର ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ର ହିଁ ଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଏଇଟା କେତେ 350 କହିଥିଲା ହଁ 350 କହିଥିଲା 300 ହିଁ ନେଇଥିଲା। अरे हे ठीक है गोड़ा कैमरा फिटिंग कलोनी ना कोन एटा रखि दे अच्छा तो चश्मा दे दे मोर गोड़ा भला वीडियो कॉल कर तो मामू एटा होची तापर एटा गोटे कप सेट एटा है हम बेबी आ सब एटा तो सब हो कोन जे वीडियो कोन हला से ना तापर कप सेट आंती एटा केमती लागुची ऑरेंज कलर कथा बारे सब এটা ସବୁ ମୁଁ ଦେଖୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଫି କପ୍ଟା ଏଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏମିତି ଲାଗିଲା ଏଇଟା ସବୁ ନେଇଥିଲା କେତେ କହିଲୁ 170 କହିଥିଲା 150 ହିଁ ନେଇଥିଲା ଏ ସବୁ କେତେଟା କପ୍ ଅଛି 6ଟା କପ୍ ଅଛି ଆଉ 2ଟା କଫି କପ୍ ଅଛି ରଖିଦେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ गोबर पोछिया बापा बोर कम अच्छा ठीक है। तापरे एटा गोटे एटा मामूंकर बेल्ट आसीची तो एटा केते कहथिला एटा 150 कहथिला 100 टका रे आनछो हमें 150 कमान है एटा गोटे पन्ने की माई आनी चंती ताकर पियाज काटिया पई छोट छोट दिन एटा केते कहथिला एटा 50 ना कहथिला 60 80 टका नहीं थी लगे 50 टका कहथिला 50 टका नहीं ठीक है। तापरे एटा गोटे फैन में बिचना में आनथिलु धन आनथिलाडा से नहीं पळै पवन खाइबो हला। तापरे माई आनी चंदी तांको पुओ पई गोटे थाली कारण से कहा थाली रे भी खाएनी तार गोटे यूनिक थाली सब बड़ बड़ जिंस मु देखै देली एबे छोट छोट जिंस देखै दोछ आनिछु हमें
आमे एई जो चूड़ीटा आनी देखु सांग मैंने ये मो बोर ही यही गोटे छोट अलताटे जल्दी जल्दी देखे दूसरी ना वीडियो बहुत लंबा हो यहाँ गोटे क्लचरटे यहाँ हूँ धूपदानी आम चौरा पाखे रखापी आनी यही सब है पाउंजी यहाँ मोर यहाँ बोर बो पे आनी यहाँ मोर चूड़ी यहाँ हूँ टिकिड़ी यहाँ वर्षे यूज कलु ये सरबनी यहाँ हूँ मो नेल पॉलिश यहाँ मो बैंड यहाँ गोटे सूता आनी खाता खाता सिलाई करने दरकार से ये सब मो जिन रख दियो यहाँ चग आनी कौन देखी दूसरी यहाँ सी गोटे अलता आनी सी तार दुटा बैंड आनी आसी दुटा क्लचर आनी आई माई आनी ये दुटा आहरी भी अच्छी सांग मैंने देखा दूसरी आ गोटे बैंड आउ डांफण आनी माई डांफण आहरी अच्छी कौन जरी देखते यहाँ गोटे साबुन कैसटे माई आनी चूड़ी भी माई आनी चामच से आनी कंटा चामच यहाँ गोटे धड़ा कलर शंखा आनी झुंटिया भी केतल नहीं आस देखनी छुंची ना सॉरी ये सिक्टी पिन आनी एंड सी गोटे नेल पॉलिश आनी एंड सबुठ स्पेशल गोटे मु आनी जोटा कि मो बहुत खुशी से आणिकिना तो सेटा हूँ यहाँ को आम स्पेशली अनबॉक्सिंग करवा तो आण गोटे कौन काटापी आण ना अच्छी यहीटा ही माने मोर सब गोटे पसंद जिनस मुझे आनी जोटा कि मत बहुत भल लगे ताजमहल घर ताजमहल घर यहाँ हूँ गोटे मनी बैंक ये आपण मैंने पैसा गलई पारे एंड ये तार ताला अच्छी चाबी भी अच्छी देखो देखा ना ताला अच्छी चाबी अच्छी तो ये पैसा पकेबा तो ये देखिए टे खोलिक देखिए दूसरी मत तो ये सब जिन बहुत ही पसंद घर बाहर खोलुनी चाबीटा को आम भांगिलु मैंने भांगिलुनी बाहर कलु तापर ये आप खोली पारे देखो खोलुनी खोल खोलला तो यहाँ हूँ तार डोर ये खोलिए आपण मैंने खोलिकिना पैसा जहाँ भी पकई आपण मैंने चाहिए ये बाहर करते पुणी डोर देदेवे एंड लॉक करदे यहाँ हूँ तार लॉक है तो लॉक को जॉइंट करदे ये ओलैदेवे पुणी आउ तो ये ही मोर सबुठ फेवरेट जिनस था तो सांग मैंने आपको तो सबकि देखईदेली तो ये जिन भर कौटा आपको बेसी भल लगे आपने मतलब कमेंट कर कह आईटार प्राइस मुझे कहीदे आम ऑफलाइन आनीचु मात्र 100 टंका देना 150 कहूला बट आम बार्गेनिंग करना 100 टकर नहीं आसचु तो मत तो ये मो पर्सनाली फेवरेट कते भल लगे सते समस्त यहाँ भल लगे घर मोर मोर पैसा पशु न पशु यहाँ बस रखी तो हे आम पुणी थे आपको लॉक भी कर देचु देखु तो वीडियोटी आज ये सांग मैंने वीडियोटी भल लगे लाइक करेंगे बाय बाय बेबी गोटे तार बहुत काली से मत कहे केत घरटा को खोलू से देख बोली मत रखे व्यस्त करदे तो से तार मनस्कामना भी फुलफिल हो गला तो बाय बाय सांग मैंने।